आता आमच्या कसल्याय बऱ्या कार्याची शिवायाची सुरवात आम्ही दिवली पेटोवन करता, तशीच आमी आतां दिवली पेटोवन करूया. मागता बाब सरा कडेन तेंच्यांनी फुडें येवन दिवली पेटोवन क्लॉकवाईज करूया ना. एक असं तर सगळे जण सगळे जण तुम्ही चेअरपर्सन फाटल्यान रेश्मा अरुणा सांगते ना. माझे नाव विवेक सनके आणि हांव CSC म्हणजे कॉमन सर्वीस सेंटर आय रिप्रेझेंट. हांव गोंयान जे प्रोजेक्ट चल्ला ताका रिप्रेझेंट करता. आय एम न्यूली अपॉयंटेड एज अ स्टेट हेड. सो हो जो CSC कॉमन सर्वीस सेंटर हेजे बद्दल एक ब्रीफ म्हायती दिता. कॉमन सर्वीस सेंटर इज एक सॉर्ट ऑफ एजन्सी और एन इंस्टिट्यूशन. इट इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आणि इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री. आमचे रविशंकर प्रसाद इज अ सेंट्रल युनियन मिनिस्टर फॉर दॅट. तो हेच्या बद्दल आयडिया कितें हेच्या बिहायंड द कॉमन सर्वीस सेंटर की प्रत्येक गांवांनी आमच्या गव्हर्मेंटाचे जावं ते सेंट्रल गव्हर्मेंट आसूं जावं ते स्टेट गव्हर्मेंट आसूं, इवन पब्लीक सेक्टर, इवन सोशल सेक्टर, इवन बँकिंग सेक्टर, ह्या जे स्किमी आहात किंवा फॅसिलिटीज आसात ते प्रत्येक रुरल सिटिझन्साक इजिली त्याचो फायदो किंवा लाभ घेवपाक मेळटले. सो आमचो मिशन आहा की प्रत्येक गांवांनी असो एक सर्वीस सेंटर जावंक जाय जेणे करून त्या गांवच्या सिटिझनाक रेजिडंट्स मनशाक की पयस गव्हर्मेंट ऑफिसान प्रत्येक वेळी वचपाची गरज पडोंक जायना. नॉट नेसेसरी. तो जे काय पॅन कार्ड म्हणा, आधार रिलेटेड म्हणा, रेजिडन्स सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, वॉट एवर सर्टिफिकेट्स गोवा गव्हर्मेंट इज इश्यूइंग अंडर गोवा ऑनलाईन सर्व्हिस म्हणून पोर्टल आहा, त्याचे सर्विसीस सगळ्यो, प्लस सेंट्रल गव्हर्मेंटचे सर्विसीस, प्लस इवन बँकिंग ट्रान्झॅक्शन्स. यू डोंट हॅव टू, तुमकां पयस बँकान वचूंकपाची सुद्दां गरज ना. तुमकां एक स्मॉल विड्रॉवल करपाक जाय, डिपॉझिट करपाक जाय, माझे बँकिंग ट्रान्झॅक्शन करपाक जाय, कोणाक तरी पयशे धाडपाक जाय गांवांत, हांगासरलो भायले लोक येयला कोण किंवा जावं कोण रेजिडंट्स आहा, कळना कितें करूं, मोबायलान ट्रान्झॅक्शन करूं कितें करूं कळना, बँकेक वचून कितें फॉर्म भरूं कळना, म्हाका कितें एप्लिकेशन जाय, गोवा गव्हर्मेंटान कितें तरी म्हाका एप्लिकेशन दिवपाक जाय तें कळना. सो सम पीपल म्हणजे ज्या लोकांक अवेरनस ना किंवा खबर ना किंवा कशें करपाचें खबर ना, हे सर्वीस सेंटर जे आसात, धीस इज द ease of governance म्हणतात पळय, दॅट इज द बॅकबोन. दिस कॉमन सर्वीस सेंटर्स विल सर्व एज अ ease of governance to the all rural citizens, and plus आमचे reach we are covering also the urban parts of a geography. So this is and these centers, the common service centers, it is not only Goa, it is run all India basis त्यांचे presence असा. आणि apart from this what I said, central government scheme, state government scheme, banking, even they can do e-commerce म्हटल्यार they can sell products. वेबसायटीचेर पोर्टल आहा ग्रामीण ई स्टोर, तुमचे स्वताचे प्रोडक्ट्स, समजा वाल्डोनान कितें प्रोडक्ट्स आहा, उकडे तांदूळ आहा म्हण कितें आहा,
यू कॅन ब्रँडिंग करून सॉरी यू कॅन तुमचे ते ब्रँडिंग पॅकिंग करून हे DRDA इंटू लायव्हलीहूड DRDAचो सपोर्ट घेवपाचो लायव्हलीहूड पॅकिंग ब्रँडिंग करपाचें आनी ग्रामीण इस्टोराचेर अपलोड केलो न्हू तुमी मागीर ऑर्डर घेवपाचे सो तुमचो सेल जातलो तुमच्याच गांवांतले प्रोडक्ट्स आत्मनिर्भर जे म्हणटात पळय स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटात सो विथ दॅट ऑल्सो तुमी लोकल प्रोडक्ट्साक पोर्टलार घालात ग्रामीण इस्टोर तुमचे ऑर्डरी लोकली गांवांतल्यान आउटसायड युअर विलेज आउटसायड युअर स्टेट दॅट दीस प्लॅटफॉर्म एक प्लॅटफॉर्म मेळटा तुमकां युजींग दीस कॉमन सर्वीस सेंटर तुमच्या उद्योगाक बँकिंगाक ईज ऑफ बँकिंग इट इज व्हेरी गुड म्हणजे प्रत्येक जाणाक आमी एक फॅसिलिटी एक बारीकशी एग्जाम तुमी क्लियर करात लोकांक इन्शुरन्स करपाक लायात इन दीस पॅन्डेमीक पीपल तांकां इन्शुरन्स आहा दे हॅव बेनिफिटेड many people are not benefited because they don't have insurance plus small scale जे काय रेंट अ कॅब रेंट अ बाईक म्हणा स्मॉल स्केल छोटे छोटे शॉप्स असतात डेली वर्किंग असतात 60 वर्सां जाल्या उपरांत कितें सो तांकां पेन्शन लेट देम इन्वेस्ट 500 रुपीज 500 in a month they can invest NPS national pension scheme let them take these is the centers will provide them easy access खंय वचूं ते सोदपाचें गरज ना कम टू दीस प्लेसीस ऑल फॅसिलिटी तुमचे 60 वर्सां उपरांत तुमकां पेन्शन मेळूंक लागतलें तेजे वॉट एवर तेजे कितें रुल्स आहा म्हणा प्रोसिजर आहा फॉर्मेलिटीज आहा एप्लिकेशन आहा ऑल दीस फॅसिलिटीज वील बी रन बाय कॉमन सर्वीस सेंटर बेसिकली हे म्हणजे हे जे संस्था टायप चालू आहा पळय तर सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट सोशल सेक्टर प्रायवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बँकिंग सेक्टर ई-कॉमर्स सेक्टर वॉट एवर नेम यू कॅन थिंक ऑफ ऑल दीज सर्विसीस विल बी इम्प्लिमेंटेड अँड दीस सेंटर हे जे सेंटर्स आहात हे गांवकऱ्याच्या भल्यासाठी त्यांचे स्वयंपूर्ण होण्यासाठी ऑल स्वतःचे प्रोडक्ट्स सुद्धा तुम्ही घालात लोकल प्रोडक्ट्स घालात लेट यू टेक ऑर्डर्स फार्मर्स आहा फार्मर रजिस्ट्रेशन करात तुम्ही हे घ्यात लायसन्स घ्यात तुमकां हेवी डिस्काउंटान फर्टिलायझर्स म्हणटा फर्टिलायझर लायसन्स घ्यात टेक बल्क ऑर्डर्स यू गेट खूब तुमकां सवलती डिस्काउंट्स मेळटात फार्मर रजिस्ट्रेशन करात तुमचे प्रोडक्ट फार्मिंगचे यू कॅन सेल ऑल इंडिया पॅन इंडियन आउटसायड ब्रँडिंग जावनी ब्रँडिंगा खातीर DRDA इज ऑलवेज देर आय DRDA सुद्दां काम केल्लें आहा एज अ लायव्हलीहूड मार्केटींग म्हाका तेजे खबर आहा तो दे फॅसिलिटीज खूब आहा फक्त चॅनलायज ना आय एम व्हेरी हॅपी दॅट Miss Kamble she is I think first person in Goa sir she is the first person in Goa that she has started in such a way in a panchayat location branding so that is one appreciable thing I don't think she has much support from family but she has got support from panchayat sarpanch त्यांनी ताका सपोर्ट केला DRDAन ताका सपोर्ट केला CSC कडल्यान ताका मार्गदर्शन मेळ्ळा आणि she is now standing and that is a good thing as a upliftment of women so everything is good claps for her she has done good work and आमी तुमकां सपोर्ट दिवपाक इतले रेडी आहा I will ensure that तुमकां एक हेल्प डेस्क तुका दिता तुमकां स्टार्ट करपाक कस्टमर कितें करूं समजूंक ना न्हू एक हेल्प डेस्क दिता आमचे फोनार सुद्दां कंटिन्यू सपोर्ट मेळटले हेल्प डेस्क हांव दवरता हांगा आल्डोनचे एक आमचे हेल्प डेस्क आहा शी इज पार्ट ऑफ आवर कॉमन सर्वीस सेंटर एंड आय वील गिव यू सपोर्ट एंड आमचे हांव आनीकूय मागता DRDA कडल्यान व्हिडिओ कडल्यान की प्रत्येक गांवांनी तुम्ही एक बायलांक तुम्ही निवडात तांकां सर्वीस सेंटर घालून दियात लेट देम अपलिफ्टमेंट ऑफ गोवा वुमन एवरीथींग हॅपन थँक्यू आयज आमचे कम्युनिटी सर्वीस सेंटराचें आयज उद्घाटन केल्लें आहा तेन्ना खरेंच आमच्या आल्दोनच्या लोकांक एक बरी फॅसिलिटीज आमी तुमच्या माध्यमांसून आमकां मेळ्ळे आहा आमच्या लोकांक तेन्ना आमी तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा खरेंच कित्याक जेन्ना म्हाजे कडेन सुषमा पयले फावट आयिल्ली तेन्ना म्हाका म्हणलें अशें एक आमी कितें तरी लोकांक फॅसिलिटीज अशें एक बरी फॅसिलिटीज आमच्या लोकांक लागून प्राप्त करूंक सोदता तेन्ना आमकां खंय तरी तुमचे कडसून एक जागो जाय म्हणपालें हांवें तेन्ना ताका सांगलें की तूं यो तुका आमी सदांच हेल्प करतले आनी आयज तेणें खरेंच एक लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा हांगा की लोकांक लागून बरें कितें तरी करपाक लागून आनी एक खंय ना खंय तरी आमच्या लोकांक एक बरी सेवा प्राप्त जातली कित्याक हांगा पयलीं लोक हांगासून म्हापसा वयताले जाणटे लोक तांकां बाबड्यांक कांय खबर नासतालें वयताले थंयसून परते येताले लोक आनी तांकां बाबड्यांक खंयचे डॉक्युमेंट्स कितें हे डॉक्युमेंट्स सारके तांकां मेळनासले तेन्ना ती सेवा प्राप्त जायनासली म्हणून ते बाबडे परते आमच्या पंचायतीन येवन विचारताले
तेन्ना आयज आमकां खंय तरी एक विवाचे ग्रुपाचे मेंबरांक पसून एक बरी सेवा दिल्ल्या कारणान तांकां हांव चडांत चड देव बरें म्हणून सांगितला. तसोच आमचो ग्लेन सर आमकां सदांच हेल्प करता. आमच्या हाल्दोणच्या लोकांक तुमकां तरी खबर आसतली, तो सदांच फुडें आसता. तेन्ना सराकूय हांव आमच्या हाल्दोणच्या लोकांसून चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. देव बरें कर. आतां एक बरी गजाल की आमचे युनियन मिनिस्टर केंद्र सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आणि युनियन मिनिस्टर रवी शंकरजी ताणें हो कार्यक्रम प्रत्येक राज्यान आमच्या देशान आमच्या गोंयभर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें हे आयज हो कार्यक्रम गांवांनी गांवांनी रुरल एरियाज आनी फुडें अर्बन एरियार हाडलेलें आसा. हे अंडर DRD एन आल्सो आमचो मंत्री आसा मायकल लोबो, आमचो मित्र ऑनरेबल मिनिस्टर मायकल लोबो, ताजे अंडर पोर्टफोलियो आयज स्कीम आमचे आयज पयले पाट आमच्या हल्दोणा विलेजीन हाडलेलो आसा. आनी हे स्किमीन आमचे बाब विवेकानंद RK ताणें आपली म्हायती दिल्ली आसा. वेगळे वेगळे गोश्टी आमी म्हापसा धांवतात, खूब त्रास जाता. कोणाक थोडे आपल्यो गाडयो आसा बऱ्यो आसा, कोणाक बसीर KTC बस आनी प्रायवेट बसार डिपेंड जाता. आनी हे महामारी खातीर पेंडेमिक खातीर लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा. आनी त्या खातीर आमगे इतल्यो स्किमी आसा, सेंट्रल स्किमी आमचे राज्याचे लोकल स्किमी, पूण आमी लोकांक खबर ना कशें कितें करपाचें तें, कितें डॉक्युमेंट जाय कितें जाय. पूण दुरेस्त आमी हांगा कितली भाशणां उलोवप जालें तें तरी कन्फ्युजन आसता. त्या खातीर आतां आमचे स्टेट हेड विवेकानंद जाल्यार आमचो कोण मनीस आसतलो हांगा ह्या पंचायतीन विकाक एटलिस्ट 2 पाटी तरी आसतलो, 1 twice a week. Helpless person, whenever is required, initially I'll keep 1 person. इनिशियली एक मनीस हांगा दवरतलो. आमी सगल्यांक आमच्या महिलांक जावं आमच्या सगळ्या लोकांक, आमच्या गांवच्या लोकांक, आमच्या मतदार लोकांक तांकां कितें कितें आमकां डॉक्युमेंट लागतात हांगासून जातलें तें. म्हापसा बी वचपाची गरज ना, पणजे वचपाची गरज ना. ह्यो सगळे कितें कवरअप जाता. आमचे पॅन कार्डाचे इशू, आधार कार्ड इशू, मागीर आमचे एफिडेविट्स, वोटींग कार्ड आनी वेगळे वेगळे इशू, बाकी स्किमी कितें डॉक्युमेंट जाय, कितें इशू जाय थ्रू पंचायत मार्फत. समज तांकां तें थ्रू पंचायत जाय, पंचायत हांगाच आसा. बाब प्रणेश आमचो आतां सरपंच बरें काम करता, सगळे मेंबर आसा, तांचे सगळे कितें डॉक्युमेंट जे करपाचें आनी इमिजिएटली आमी तें फुडें व्हरपाचें. कित्याक ताका प्रोसेस लागता. प्रोसेस म्हणजे इमिजिएटली जायना, ताका थोडे म्हयने लागतात. पूण फायनली कितें जाता तें तो डॉक्युमेंट मेळना वा तें NOC मेळना, मागीर काम फाटीं फुडें जाता. त्या खातीर आमी तें पळयलां आमचें जावं गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, जावं आमचे सिनियर सिटीजन्स आनी बाकीचे अंडर SC ST कंपनी खूब बेनिफीट आसा. इवन अंडर ST फंड भरपूर आसा, खूब आसा. तांकां सगळे कवरअप अंडर SC ST फंड्स. पूण आमकां ती डॉक्युमेंट कितें डॉक्युमेंट लागता, कसले डॉक्युमेंट लागता आमकां खबर ना. हावस रिपेर्स आहा, एड्युकेशन आहा, फॉर द मेडिकल खूब आसा. आनी ऑल दीस सगळे फंड आसा फ्रॉम सेंट्रल. पूण ताजो लाभ घेवपाक, फायदो घेवपाक आमकां एक मनीस जाय. आनी आयज म्हाका खरें बरें आसता, बरी गजाल की आयज आमचे DRD डिपार्टमेंट एंड टू सेंट्रल एंड आमचे टू डॉक्टर प्रमोद सावंत, तो चीफ मिनिस्टर आयज आमी मनीस आसतलो, ताजे आमी लाभ घेवया आनी तातलो फायदो घेया. हे आतां आमचे हो जो कार्यक्रम हाडला तो एकदम बरो कार्यक्रम, हो फायदो घेयात. आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदता, तुमी आमचो सपोर्ट, तुमचो सपोर्ट मोग दवरला जो जोडचो आनी आमी बरें फुडें काम करुया. देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. हांव चंदन पारकर, BDO TA म्हणून आसा. तेन्ना ह्यो ज्यो स्किमी आसता त्यो थ्रू BDO कडल्यानच चालू आसता. तेन्ना आयज हांव सगळ्यांत पयलीं अरुणाक कॉंग्रेच्युलेट करता, कित्याक आयज हांगा एक सर्वीस सेंटर जाला जे सगळे ऑनलायन तुमकां हांगा लागींच मेळटलें. हांगच्यान तुमी आतां कशी म्हापसा वतालीं, म्हापसा पळय ते गाडये सकयल आसता, थंय ते सगळें हें ऑनलायन चालू आसता. पूण आतां हे लोकांक हांगाच जाल्ले कारणान बरें वतलें. आनीक तांकां म्हापसा वचपाची गरज ना. किंवा जाणट्यो बायलो आसता तांकां DSS स्कीम आसता, ती तांचे खातीर तांकां पेन्शना खातीर जावं आधार कार्ड करपा, पॅन कार्ड करपा, अशे सगळ्यो स्किमी आतां हांगच्यानच करूं येतल्यो. तेन्ना तुमी आमचे बायलेक आदार दिया. जशी एक बायल मनीस फुडें सरिल्ली आसा, तिका तुमी सगळे येवचेचे जे आसा आमच्यो बायलो आसा, हांगा इतलेशे ग्रूप आसा आनी तातूंतले बायलो म्हणजे तांकां सुद्दां हें परत परत थंय वचचें पडटा. आनी आतां कोविडाचो टायमूय आसा, सगळ्यांक वचपाकूय प्रॉब्लेम आसता. तेन्ना हें सेंटर ओपन जावन खूब बरें जाल्लें आसा. तेन्ना हांव सरांक किंवा ह्या सरपंचाक, ह्या पंचायतीन हांगा एवरी टायम आमचे प्रोग्राम जाता तेन्ना सगळे ह्या पंचायतीच्या स्टाफाक सुद्दां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी आतां ताका यश मेळचें अशें म्हणून हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. Everywhere. This ESC center's ideology is we have planned and we have a target to set up such centers
in every village of Goa, plus urban also. So what will be the procedure for people to avail this service? See, as of now, we are having 247 CSC centers, and procedure is there is a technical exam, small technical exam, PEC, by the name of PEC. So everyone, and these exams, it's a enrollment fee of 1,000 rupees. But for SHG members, there is no fees because government cares for them. They don't charge them, SHG members. So more and more ladies should come for this. They should clear this exam. We will guide you all how to do it, how guidance to technical exam, clearing the exams, and then with that registration and clearing of the exams, just apply first. With the registration number also, there is a CSC application portal. We have to apply on that, and then a team from CSC will do some physical verification, and then they also get financial assistance if they want a laptop, a printer, office setup, some financial assistance, but it will be there from the bank and the person who is setting up. So CSC will just channelize it. They will not give the financial assistance, but some support will be there. And for SHG members, it is all free. Like others have to pay 1,000 rupees for the exam, but it is for SHG, it is free. And also we have given them biometric devices also. That is also free of cost, is been provided, so they can start. And obviously guidance will be there, technical support will be there, whatever guidance of administrative guidance, policy related guidance, everything, all training is being given time to time. For a common man, how can they come and take this service? Now in a village, that awareness has to be created by them, and in this the panchayat and this service center SHG members and the people, they have to do some sort of awareness program should be there. Obviously we will be also doing, your support is also required to let people know that such services are available in a particular village. They do not go every time to the urban places, city places. So these facilities are available in nearby village places. So I think Panchayat also plays a very important role in creating awareness of this particular mission. So everything is good, but what about the network? Network now, see, network is also now our honorable CM has also given so much of facility. I think every government buildings, I think he has offered for telecom networks, towers. So now that is a licensing between the telecom operators and that's what I'm saying. the government. Students who are studying online, they are finding it difficult to study online. How you are going to provide this type of service? What solution? See, online on that you are mixing topics. No. Online education is typically different. I am not mixing. My question is that for online study, they are having a network problem. How are you going to have a network problem? I'll tell you. On this issue. See, there are you're mixing points of mobile network and availability of connectivity to run this setup. If there is a mobile network issue, there are other systems they can apply and take a broadband connectivity. BSNL is there, other service providers is there. English line yopache and set up karat na. Okay. Broadband facilities, AMI CSC, AMI titun na broadband. It is between a service provider, BSNL, Jio, Vodafone Idea, whatever service providers are there, and there are third-party service providers also who liaison with these service providers and tumka multiple connectivity given tumka service provider. So they should work basic. Don't wait for hotspot connectivity in tower. Take a lease line connectivity because it is a business. To just system down to customer parat gelo, then it is a loss for you. It's a bad word of mouth. You have a dedicated lease line. So they will have to because very important, Mr. President. And recently Goa government, DOT. I met Secretary IT Revenue also this Thursday. They are planning for this digitalization, digital village. Plus they are planning. I think BharatNet he was discussing. DOT director. So everything is in the pipeline for digitalization of Goa. So these things will come. So Sarpanch, how you are going to take this thing forward now? You said now you have to make awareness. आमी चिंतला आतां आमच्या मेंबरा कडेन हांव उलयतां म्हाका दिसता आमी अनाउन्समेंट करीत जाल्यार लोकांक चड आनी चड लोकांक कळटलें सारकें न्ही सो हांव एक दोन दिसांनी हांव रिक्षा एक आमची हें करून अनाउन्समेंट करता तितले लोकांक कळटलें न्ही सो तें करतलो.
with social media, then through Facebook, then through announcement आमी रिक्षा बनयतले आनी प्रत्येक मेंबरान आपल्या वार्डान सगळ्यांक सांगपाचें तें very The important. timings. Sorry? With the timings. With the time, everything, yeah. It'll be continuous already. Vivekan Sarla will have a person here, and we will ensure that the people take the full benefit of it. And importantly, as Mr. Prasad said, report also, that is a very, very important thing. There should be connectivity, no? And So even if broadband, whatever, we will make arrangement and ensure that all the people get the benefit and there is no issues. So we'll work out, see, once you start, then the problem is, so we'll know what are the issues and we'll try to immediately work on those issues. Don't worry. Problem आपण शकता ना की ना, I mean, we'll work on it. अँड ह्या गावात जे विवो आसा एक विवोन कमीत कमी 10 एसएचजी ग्रुप्स असतात एका ग्रुपान कमीत कमी 10 बायला असतात होय. 10 गुणिले 10 100 बायला झाल्यात होय. 100 बायलांनी जर सगळ्या- स्प्रेड द वर्ड ऑफ गुड वर्ड झालं ते. सो मच दिस पब्लिसिटी इज इनफ टू स्टार्ट Yeah, word of mouth. By word of mouth झालं ते. पसरतं ते, चुप 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 करणं की उजो कसो.